झुनू मैम हेलो, अर्पिता मैम हेलो, सरस्वती मैम हेलो, के जॉइन होच्छेन प्लीज कमेंट, कौन कौन जॉइन हो रहे प्लीज कमेंट कीजिए। झूमा मैम हेलो, गुड इवनिंग सभी को। अच्छा नमस्कार, আমি সোনালী অনুভবের লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। नमस्कार, मैं सोनाली अनुभव के लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। फिर आज का कलेक्शन मैं दिखाऊंगी। आज का कलेक्शन है कांची कॉटन, जो इससे पहले दिन लॉन्च हुई थी, जो कि सोल्ड आउट हो गई है सारी। तो आप लोगों को सारे को नहीं मिली थी, तो आपको जो भी पसंद आती है आप लोग इंस्टेंट बुकिंग कीजिए। बुकिंग नंबर है 9635350222। बुकिंग नंबर मैं रिपीट कर रही हूँ 9635350222। और बुकिंग प्रोसीडियर सिंपल सा है, जो भी साड़ी आपको पसंद आती है स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेज दीजिए। और सारे पेमेंट मेथड एप्लीकेबल है, जैसे कि आप प्रीपेड कर सकते हैं, सीओडी कर सकते हैं। सीओडी और शिपिंग हमारा फ्री है। आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए बुकिंग अमाउंट जो है 40% है। 40% बुकिंग अमाउंट देकर बुकिंग कीजिए। कंफर्टेबली पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने पर सारी शिपिंग हो जाएगी। हमारा टाइम रहता है बिलो 10,000 1 मंथ का, एबव 10,000 2 मंथ का। उससे अगर ज्यादा हुई तो उससे ज्यादा टाइम रहती है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा सा कमेंट कीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? प्लीज कमेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? मैं दिखाना स्टार्ट करूं? जल्दी जल्दी आज दिखाऊंगी। कांची कॉटन बहुत सारा है। आज जिनको भी नहीं मिला है प्लीज आप लोग बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि कांची कॉटन अभी शायद और पूजा से पहले नहीं होगी, क्योंकि पूजा पे और ज्यादा टाइम नहीं है। आज शायद 20 है ना, आज की 20 तारीख, आज 21 है और सामने का मंथ है सिर्फ। तो और मैं कोशिश करूंगी और एक बार दिखाने की। आप लोग प्लीज बुकिंग कर लीजिएगा जिनको भी चाहिए होगा, क्योंकि कांची कॉटन में पिछले बार सभी को नहीं दे पाई थी, सॉरी। तो इस बार आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो बुकिंग कर लीजिए। सारे पेमेंट मेथड एप्लीकेबल है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा सा कमेंट कीजिए। ऑडियो वीडियो यस, सरस्वती मैम क्लियर, ओके थैंक यू मैम। जब मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ, सारे कांची कॉटन है, प्योर कॉटन बाय कॉटन है सारे। और ये जो है ये रिवाइवल में बूटा वर्क है, जो छोटा छोटा बूटा वर्क आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है ये छोटा छोटा बूटा वर्क जो है रिवाइवल पे है। इसका देखिए एकदम अपर में स्लिक बॉर्डर है, एक पतला सा, जिनको भी बॉर्डर लेस चाहिए। लोअर में इस तरह से बॉर्डर जाएगी। এটা এবারে নিউ এসছে, দেখুন এটা एकदम ब्राइट फुसिया पिंक। ये ब्राइट फुसिया पिंक पे कॉटन बाय कॉटन है। इस तरह से इसकी पूरी बॉर्डर जाएगी। देखिए बॉर्डर पूरी इस तरह से कॉटन के ऊपर है। ये इसकी पल्लू जाएगी। पल्लू इसका एकदम सिंपल सा है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी पूरी। और ये जो बूटा वर्क आप देख रहे हैं, फ्रंट में क्लोज है, रेस्ट बॉडी में बूटा वर्क इस पे नहीं है। जिस पे होगा मैं बता दूंगी। इस पे बूटा वर्क है लेकिन गैपिंग में है, सॉरी। इस पे बूटा वर्क है लेकिन गैपिंग में है, क्योंकि रिवाइवल बूटा वर्क है। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस जो है 1750, 1750। ये कॉटन का बेस्ट क्वालिटी है। आप लोग लेंगे, आप लोग प्लीज रिव्यू दीजिएगा। ये 1750। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। গুড ইভিনিং চন্দা ম্যাম, ভালো আছেন? আচ্ছা, আপনার জন্য একটা স্পেশাল কালার এনেছি, যেটা আপনি গত মানে কাঞ্চির যে লাইভ হয়েছিল তাতে আপনি বুকিং করতে চেয়েছিলেন। সেটা একটা অন্য বর্ডারে সেই কালারটা পেয়েছি, আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। যার পছন্দ হবে বুকিং করবেন, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট বুকিং করলেই পেয়ে যাবেন। এটা একটা থাকছে येलो साथे ऑलिवर क्रॉस कलर। ये येलो के साथ ऑलिव का क्रॉस कलर है। इस तरह से जाएगी। ये जाएगी इसकी पल्लू। इसकी पल्लू जो है ना बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट होती है। ये कॉटन बाय कॉटन है। इसकी बॉर्डर देखिए, इस तरह से पूरी बॉर्डर जाएगी। और इस पे जो है ना कलर देखिए, ये डुअल कलर के ऊपर ये हैंडलूम है, हाथ से वीव किए हुए है, पूरा लूम वीविंग डिजाइन है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये विथ ब्लाउज पीस है। इसका लेंथ है 650 विथ ब्लाउज पीस, और इसका विथ जो है 45 है। इस तरह से इसकी लुक्स देखिए। कॉटन बाय कॉटन है तो सिल्क मार्क नहीं रहेगी। इसकी प्राइस भी है 1750।
नाइस कलेक्शन, स्वागत मैम। थैंक यू स्वागता मैम, थैंक यू सो मच। जिनको भी जो भी पसंद आती है प्लीज इंस्टेंट बुकिंग कीजिए, इंस्टेंट इसकी बुकिंग ली जाएगी। अभी जो लाइव होगी उसके बाद बुकिंग ली जाएगी। ये जा रही है ब्लैक के ऊपर, जेड ब्लैक के ऊपर जाएगी। এটা जेड ব্ল্যাকের ওপর থাকছে পুরোটা, দেখুন এইভাবে इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। फ्रंट में घना बूटा वर्क जाएगी और रेस्ट बॉडी में गैप में बूटा वर्क, इस पे क्लियर विजिबल है। ये रिवाइवल में बूटा वर्क है और ये कॉटन बाय कॉटन है, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल, बहुत ही एलिगेंट लुक देगी और एक कंफर्टेबल लुक देगी। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। कमेंट আসছে, বুকিং আসছে, প্লিজ আপনারা ইনস্ট্যান্ট বুকিং করুন আর আপনারা 9635350222 তে বুকিং করুন। আর পেমেন্ট মেথড প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেবল আছে, ক্রেডিট कार्ड एक्सेप्टेबल ना। এটা থাকছে আর आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू, इस तरह से एलिगेंट एक लुक आएगी। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 1750। তাড়াতাড়ি দেখাও। আচ্ছা চন্দ্রা ম্যাম দেখুন, গতবারে এই কালারটা অনেকেই চেয়েছিলেন, পাননি, তো এই কালারটা এবারে এই বর্ডারে পেয়েছি, নিয়ে এসেছি। এটা গ্রিনের সাথে রেড কালার থাকছে, যেটা গতবারে আমি পরেছিলাম। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা, দেখুন রেড ব্লাউজের সাথে এটা বোঝা যাবে। খুব সুন্দর। পম্পি ম্যাম খুব থ্যাংক ইউ পম্পি ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখাবে তো চন্দ্রা ম্যাম? আজ হাই রেঞ্জ দেখাবে তো? না, হাই রেঞ্জ দেখাবো না। এই 1750 রেঞ্জেরই প্রত্যেকটা থাকবে। এটা থাকছে একদম रेड साथ ग्रीन, जे कलर आपनी চেয়েছিলেন चंद्रा मैम। बहुत लोग भी खोजे थे, जो भी जिन्होंने भी इंक्वायरी की थी वो बुकिंग कर सकते, फर्स्ट कम फर्स्ट। ये रेड एंड ग्रीन का क्रॉस कलर है। इसका जो बॉर्डर आप देख रही है चॉकलेट कलर के ऊपर जाएगी। बॉर्डर देखिए कितना खूबसूरत है और ये बॉर्डर भी देखिए इस तरह से जाएगी, हाथ में कहीं नहीं फंसेगी। ये सारे रिवाइवल पे है। और ये जो जा रही है इसकी पल्लू, ये लूम वीविंग डिजाइन है, हैंडलूम प्रोडक्शन है पूरा, लेकिन कॉटन है, इसीलिए रेट इतना कम है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये पावरलूम नहीं है, ये हैंडलूम है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 1750। मैम बोलছেন हेलो दीदी। हेलो रोमा मैम। এটা একটা থাকছে দেখুন, খুব ইউনিক কালার। ये कलर आप लोग बोलिए ब्लश पिंक का डार्क थोड़ा सा कलर है। ये ब्लश पिंक जो कलर होती है, ब्लश का जो कलर होती है पिंक कलर, ये उसका डार्क कलर है। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। बॉर्डर इसका चॉकलेट ब्राउन के ऊपर जो मैं पहनी हुई उसी का ये कलर ऑप्शन है। चॉकलेट ब्राउन के ऊपर पूरा बॉर्डर जाएगी। इस तरह से कलर देखिए क्लियर विजिबल है। विथ ब्लाउज पीस सारे हैं, रनिंग पे ब्लाउज पीस है इसका पूरा। इस तरह से इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये रनिंग पे पूरा ब्लाउज पीस है। आप चाहे तो कट कीजिए, ना चाहे तो कट नहीं कीजिए, हर एक पे रनिंग पे ब्लाउज पीस है। ये जाएगी इसकी पल्लू इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 1750। আমার এই কোয়ালিটিটা বা এই যে 1750 রেঞ্জটা সব থেকে বেশি ডিমান্ডেবল, ওই জন্য আমি হাই রেঞ্জের আনিনি। আপনারা হাই রেঞ্জের আনবো আমি, কে পছন্দ করবেন না করবেন সেটা ঠিক আমি বুঝতে পারিনি। আর এখন পুজো একদম দোরগড়ায়, তো এখন আর মানে হোলসেলে আর প্রোডাক্টও পাওয়া যাচ্ছে না, যার জন্য যেটা আমি অর্ডার দেওয়া ছিল আমার সেটাই আমি নিয়ে এসেছি। এটা থাকছে একটা, ये सारे कांची कॉटन है, अलग अलग बॉर्डर पे। कांची कॉटन का बॉर्डर कभी भी सेम नहीं आती है, हर बार आप लाइए हर बार अलग मिलेगी आपको। ये जाएगी इसकी पल्लू, इस तरह से पूरा रिवाइवल पे बूटा वर्क है। ये जाएगी जरी पे, इसका काम जारी है, देखिए जरी पे इसका काम है, ये जरी पे है। जिनको कॉटन थ्रेड पे चाहिए वो दूसरा बुक कर सकते, जिनको जरी पे चाहिए इस तरह से जरी पे भी ले सकते। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। इंची पर कातन देखाबे? इंची पर कातन मैम আপনি প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9635350222 তে। আপনাকে যে কালার অপশন থাকবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর তারপর আপনি যেটা বলবেন সেটা ফটো ভিডিও পাঠিয়ে দেবো। এইভাবে যাচ্ছে এটা লুকসটা। আমাদের কাছে সব রকম শাড়ি থাকে, প্রত্যেকটা শাড়ি মানে আমাদের ফ্যান্সির কাউন্টারও আছে, তাঁতের কাউন্টারও আছে, বেনারসির কাউন্টারও আছে, হ্যান্ডলুমের কাউন্টার, যেগুলো সিল্কের আছে, কটনের হ্যান্ডলুম আছে। আপনার যে শাড়ি যার দরকার প্লিজ আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9635350222 তে। আর আপনারা অফলাইন এসে নিতে পারেন, আমাদের স্টোরে চলে আসুন, নিজেরা দেখে নিন। স্টোরের অ্যাড্রেস হচ্ছে আমাদের বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ছিন্নমস্তা মন্দিরের লোকেশন দেবেন। মন্দির যাওয়ার সময় বাঁ হাতে পড়বে অনুভব। যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে আপনারা মন্দিরে এসে আমাদের কল করুন, আমরা আছি। এটা থাকছে এইভাবে পুরো লুকসটা, এটা কিন্তু কপার জড়িতে থাকছে। থ্যাংক ইউ চন্দা ম্যাম। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। আমি যেটা পরে আছি না, এটা আমাকে খুব মানে লজ্জার সাথে বলতে হচ্ছে, একটু ডিসফুট বেরিয়ে গেছে। এটা একটা রাস্ট কালার, এটা একটা রাস্ট কালারের সাথে চকলেট কালার থাকছে। এটা মানে আমি পরার সময় দেখলাম একটু সামান্য, খুব মিনিমাম।
এইভাবে থাকছে লুকসটা পুরো। তবে যেগুলো ডিসপুট থাকে সেগুলো আমরা দিই না, বা আপনাদের যদি কোনো ডিসপুট থাকে আপনারা প্লিজ একটা ওপেনিং ভিডিও করবেন। যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে আমরা চেঞ্জ করে দিই, 7 দিন টাইম থাকে। আপনারা যখন পার্সেলটা পাচ্ছেন আপনারা ওপেনিং ভিডিও করুন, একবার নিজেরা দেখে নিন আর একবার ভিডিওতে দেখিয়েও দিন। আপনারা যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে আমরা চেঞ্জ করে দেবো 7 দিনের ভেতরে। এইভাবে থাকছে পুরো এই লুকসটা। এটা একটা সিলভার টাইপের কালার, তাতে কপার জরির কাজ করা আছে। এটার প্রাইসও থাকছে 1750। বর্ডারের ভেতরটা কি ফেব্রিক তুমি যেটা পরেছো? বর্ডারের ভেতরটা এটা কি ফেব্রিক বলতে, এটা কটন ম্যাম। দেখুন এটা এইভাবে কটন, কটন এটা সুতো, এটা দেখে মনে হচ্ছে জারি, এটাতে কিন্তু জারি আছে, এটা জারি আর এটা কটন থ্রেড। এটাতে দুটো মিক্সিং আছে, দেখুন এটাতে জারি থাকছে, এটাতে থ্রেড থাকছে। এর অনেকগুলো কালার আছে, তবে আমি দেখাবো। এটা একটু অসুবিধা আছে কিন্তু অনেকগুলো কালার আছে, আমি দেখাবো। कांची साड़ी विथ व्हिप्ड हेवी पल्लू सुनील। हेवी पल्लू सर, आपने पिछले बार भी बोला था तो मैं नहीं लेके आ पाई, सॉरी सर। आप इसको देखिए, हेवी पल्लू मैं नेक्स्ट बार लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा ऑर्डर यही था तो यही मिला। अभी तो प्रोडक्ट नहीं मिल रही है क्योंकि अभी पूजा एकदम नजदीक है, तो अभी होलसेल में सारे प्रोडक्ट आप जो बोलेंगे नहीं मिले, जो भी मिलेगा लेना। तो ये जो है मेरा ऑर्डर का था तो यही मुझे मिला है। ये जाएगी इसकी पल्लू पूरी इस तरह से, ये पूरा रिवाइवल पे जाएगी। इसकी जो ब्लाउज पीस है रनिंग पे है, इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। शिकागो साड़ी अवेलेबल है हंसा में। हैंडसम क्या? शिकागो। शिकागो में समझी नहीं मैम, मुझे भी। हाँ, शिकागो शिकागो साड़ी मैम मुझे पता नहीं है, इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है। अभी मैं भी सीख रही हूँ, ज्यादा दिन तो लाइव नहीं कर रही, 3 साल से कर रही हूँ, तो मैं भी सीख रही हूँ कि क्या क्या साड़ियाँ होती है। हमारे यहाँ तो साड़ियों का भंडार है, तो ये कौन सी साड़ी है आप प्लीज फोटो भेजिए और मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी लाने की। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये मस्टर्ड येलो कलर है, ये इसका बॉर्डर जा रही है। बॉर्डरটা দেখুন অসম্ভব সুন্দর থাকছে। এটা কিন্তু কটন থ্রেডে, এটা কিন্তু কটন থ্রেডে বর্ডারটা থাকছে, এটাতে জারি নেই। এইভাবে মিনাকারিতে বর্ডারটা যাবে, উইথ ব্লাউজ পিস আছে। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইসও 1750। এটা একটা কালার দেখুন, অসম্ভব সুন্দর কালারটা, ক্রিম কালার, তার সাথে কিন্তু বর্ডারটা থাকছে গ্রে কালারের। এটা কিন্তু একটা এলিগেন্ট লুক দেবে, এটা কিন্তু একটা এলিগেন্ট লুক দেবে। মাইকটা খুলে গেছে, লাগিয়ে নি একটু প্লিজ। আচ্ছা, এটা থাকছে দেখুন, এটার বর্ডারটা থাকছে এইভাবে একটা চারকোল গ্রে কালারের মধ্যে, চারকোল গ্রে কালারের মধ্যে। এটা আমি যেটা পরেছি তারই কালার অপশন। চারকোল গ্রে কালারের মধ্যে বর্ডারটা যাবে, মিনাকারি থাকছে পুরোটা। এটা কিন্তু জারি থাকছে, এটা থ্রেড থাকছে, এটা থাকছে কালারটা থাকছে একটা কি বলবো, খুব क्रीम कलर, स्वीट क्रीम कलर। এটা থাকছে আঁচল, এইভাবে ये जा रही है पल्लू। ये जाएगी इसकी ब्लाउज पीस रनिंग पे। आपको अगर लगे ब्लाउज पीस लेना है आप कट कीजिए, नहीं लगे तो कट मत कीजिए। इसको ब्लैक के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 1750। नेक्स्ट बार जब मैं जाऊंगी तो रिच पल्लू का मैं कांची कॉटन लेके आऊंगी। ये देखिए रास्ट कलर जो मैं पहनी हूँ, যে কালারটা আমি পরেছি রাস্ট কালার, সেটাই দেখাচ্ছি। এটা অলিভ কালারের সাথে রাস্ট কালারটা থাকছে। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা দেখুন, এইভাবে যাচ্ছে। আর আঁচলটা ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से। ये जाएगी इसकी ब्लाउज पीस रनिंग पे, इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। और इसका बॉर्डर देखिए कितना खुश। और एक चीज मैं दिखाऊंगी, ये हैंडलूम है कैसे पता चलेगी। देखिए यहाँ पे थ्रेड थोड़ा सा उठा हुआ है। जब थ्रेड को हम लोग शटल की मदद से इधर से उधर चलाते हैं ना, तो कभी कभी थ्रेड इस तरह से उठ के रह जाते हैं। इसको कट कर देंगे हम लोग, कुछ नहीं है। ये कोई भी मतलब इस पे ये कोई भी माइनर डिफेक्ट भी नहीं है, डिस्प्यूट भी नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट थ्रेड जो है ये इधर से इधर निकल गई है, तो ये जाते टाइम तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से कट करना है, कुछ नहीं खुलेगी। और इसके लिए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये रस्ट कलर के ऊपर जाएगी, इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये सारे देख के ही पता चलते है कि ये हैंडलूम है। ये जाएगी इसकी पल्लू, ये रनिंग में इसकी ब्लाउज पीस। इसकी प्राइस भी 1750। अभी हम लोग होलसेल भी करते हैं, आप लोग अगर होलसेल भी लेना चाहते हैं तो 9635350822 पे आप लोग मैसेज कीजिए। होलसेल में लेना चाहते हैं, होलसेल के लिए एट अ टाइम एट अ आइटम 10 पीसेस लेना जरूरी है, और उसके लिए होलसेल रेट हो जाएगी। आप लोग जो भी लेना चाहते हैं, जो भी साड़ी आपको चाहिए, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये जा रही है ग्रे कलर पे, डार्क ग्रे कलर पे। ये जाएगी इसकी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी ब्लाउज पीस। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, थोड़ा सा कमेंट कीजिए।
यही तो हमें इंस्पिरेशन देती है, एगुलोई हमारी इंस्पिरेशन जोगाई। प्लीज कमेंट। इस तरह से इसकी पूरी ब्लाउज पीस जाएगी, इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। अपर में इसका कोई बॉर्डर नहीं है, इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। देखिए देखिए मीनाकरी पे पूरा काम है, थ्रेड वर्क है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। रिच पल्लू में क्या होता है ना, पूरा पल्लू में भी काम रहती है। जिस तरह से बालूचरी में काम रहती है, कॉटन बालूचरी में, उस तरह से इस पे भी पूरी काम रहती है। तो इस पे वो नहीं है, नेक्स्ट बार मैं वो भी लेके आऊंगी। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइट वेट, इजी टू कैरी है, क्योंकि कॉटन बाय कॉटन है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये आप लोग डेली वेयर में पहन सकते हैं, ये लोग आप लोग पूजा में डे वेयर पे पहनी, बहुत ही कंफर्टेबल लुक आएगी। इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस 1750। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा এটাকে আমরা বলি ডুকা। এই যে দেখছেন, এই যে সুতোটা, এটা কিছু না, জাস্ট এইভাবে করলেই বেরিয়ে চলে আসবে, এটা আর কিচ্ছু না। এই দেখুন, এটা থাকে হ্যান্ডলুমে। দেখুন এটা আর কিছু, এটা সুতোটা এখানে রয়ে গেছিল, ওটাকে বের করে দিলাম। এগুলো দেখে বোঝা যায় যে এগুলো হ্যান্ডলুম। প্রতিটা শাড়ি সুন্দর, চন্দ্রা কুমার। থ্যাংক ইউ চন্দা ম্যাম। এটা থাকছে একটা ऑनियन कलर है, ऑनियन कलर के साथ डुअल टोन थाकते येलो, ऑनियन कलर के साथ येलो का क्रॉस कलर है। प्लीज इंस्टेंट बुकिंग कीजिए, मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स रहेगी। आप लोग देखना नहीं चाहते बोलिए, मैं नहीं दिखाऊंगी। आप लोग अगर देखना चाहते हैं प्लीज शेयर डन, तो ताकि सभी इसको देख पाए। देखिए इसका जो एक कलर मैंने दिखाया है, फुसिया पिंक कलर, ये जा रही है उसकी बॉर्डर, এটা থাকছে ওর বর্ডারটা, এটা থাকছে অনিয়ন पिंक कलर, ऑनियन पिंक कलर के ऊपर ये जा रही है। ये जा रही है इसकी बॉर्डर ऑलिव के ऊपर, पूरा इस तरह से ये जाएगी इसकी पल्लू। इसका फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था फुसिया पिंक, ब्राइट हॉट पिंक से। इस तरह से इसकी पल्लू जाएगी, ये जाएगी इसकी ब्लाउज पीस। इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस 1750। कलर आप लोग देखिए एक बार, इस पे येलो का रिफ्लेक्शन है, এটাতে একটা येलो রিফ্লেকশন থাকছে পুরো। এটা কিন্তু অনিয়ন পিঙ্ক কালার, এটাকে येलोর সাথে ফুসিয়া পিঙ্কে ক্রস করে এই কালারটা আনা হয়েছে। খুব ভালো কালেকশন কল্যাণী ম্যাম। থ্যাংক ইউ কল্যাণী ম্যাম। দিদি কিছুদিন আগে একটা রিভাইভাল বালুচুরি বুক করেছি তুতে কালারের, ওটা একটু লাইভে দেখাবে প্লিজ? হ্যাঁ অবশ্যই দেখিয়ে দেবো। কি বুকিং আছে দেখবে তো? হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো, আপনি সাথে থাকুন, দেখিয়ে দেবো। কারো কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকলে, বুক করলে, দেখার থাকলে বলবেন, আমি অবশ্যই, আমি তো আছি, সবসময় আছি। আমি অনলাইন আছি, অফলাইনও আছি। আপনারা স্টোরে আসার জন্য বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ছিন্নমস্তা মন্দিরের লোকেশন দেবেন। मंदिर जाওয়ার পথে বাঁ হাতে পড়বে অনুভব। आप लोग बांकुड़ा बिष्णुपुर आइए, लोकेशन दीजिएगा छिन्नमस्ता मंदिर। मंदिर जाते टाइम लेफ्ट साइड पे आएगी अनुभव। अगर आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में पड़ते तो मंदिर आ जाइए, मंदिर आके बोलिएगा कि हमें कॉल कीजिए, मंदिर आके हमें कॉल कीजिए, क्योंकि मंदिर से 500 मीटर में ही हमारा स्टोर है, हमारा कोई और ब्रांच नहीं है। ये पुराना अनुभव है जो कि 26 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है। इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। ये जा रही है पिंक के साथ ब्लू के क्रॉस कलर पे। এটার বর্ডারটা কিন্তু মনোক্রমে আছে, এইভাবে থাকছে পুরো বর্ডারটা। এটা থাকছে পুরো এর আঁচল, ये जा रही है पूरी पल्लू। इस तरह से ये जाएगी इसकी ब्लाउज পিস, এইভাবে যাচ্ছে। দেখুন এর লুকসটা পুরো, এটা রিভাইভালে কিন্তু বুটা ওয়ার্ক গুলো থাকছে। এটার প্রাইসও থাকছে 1750। कॉटन बाय कॉटन, प्योर कॉटन है, एकदम कंफर्टेबल लुक देगी। চন্দ্রা কুমার ম্যাম বলছেন কাঞ্চি কটন স্পেশাল ভাবে বোনা হয়? কাঞ্চি কটন স্পেশাল ভাবে বোনা হয়। কাঞ্চি কটন এগুলো পুরোটাই স্পেশাল ভাবে লুমে বোনা হয়। আর রিচ পল্লু যেগুলো হয় সেগুলো পল্লুতে উইভিং থাকে, ডিজাইন থাকে। মিলি সরকার ম্যাম বলছেন অনেক ধন্যবাদ সোনালি, দুটো শাড়ি নিয়েছি। थैंक यू मिली मैम। देखिए ये मस्टर्ड कलर के ऊपर जाइए, मोनोक्रोम में है। मस्टर्ड कलर एक मैंने दिखाई है, वो अलग है, ये एक अलग है। उसके साथ ऑलिव कलर की बॉर्डर थी, इसके साथ इसी के कलर की बॉर्डर है। जिनको जो पसंद है आप लोग बुकिंग कीजिए। ये जा रही है इसकी बॉर्डर, ये जाएगी इसकी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी ब्लाउज पीस रनिंग पे। इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। ये मस्टर्ड येलो कलर है, कलर देखिए एकदम मस्टर्ड कलर जो आती है, एकदम मस्टर्ड येलो कलर है। इसकी प्राइस है 1750। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। मैं नेक्स्ट बार जो जाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी रिच पल्लू का जो कांची कॉटन होती है वो मुझे मिले। দেবজানী ম্যাম বলছেন দারুণ।
थैंक यू देवजानी मैम। अभी आप लोग ये लीजिए, ये तो एकदम बजट फ्रेंडली है, एकदम लो रेंज का है, लेकिन क्वालिटी स्पेशल क्वालिटी है कॉटन का। आप लोग प्लीज रिव्यू दीजिएगा। ये इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है, मैं जो पहनी हूँ ऑलमोस्ट उसी टाइप का इसका कॉम्बिनेशन है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये चॉकलेट ब्राउन कलर के ऊपर इसकी बॉर्डर जा रही, इस पे जरी एंड थ्रेड दोनों है। ये जाएगी इसकी बॉडी की कलर, बॉडीर কালারটা খুব একটা ইউনিক কালার। কি কালার বলবো, না তো মেটে কালার, না তো রাস্ট কালার, না তো ওয়াইন কালার, এটার কালারটা একটা প্যাস্টেল কালার, প্যাস্টেল রেড কালার বললে কিছুটা তাও কাছাকাছি যাবে, কালার এক্স্যাক্ট আসছে। প্লিজ দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো বুটা ওয়ার্কটা। এতে বুটা ওয়ার্কগুলো প্রত্যেকটা যে থাকছে না একটা করে এইভাবে, যেমন চকলেট কালার একটা ক্রিম কালার, প্রত্যেকটাতে এইভাবে বুটা ওয়ার্কগুলো থাকছে। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू, ये जाएगी रनिंग पे ब्लाउज पीस। इस तरह से इसकी लुक्स जा रही है। इसकी प्राइस 1750। এগুলো বিশ্বাস করা মুশকিল যে এর প্রাইস আর এর কোয়ালিটি আর এতটা সুন্দর লুক দেয়। আমি পরে আছি, জাস্ট একটা আইডিয়া পাবেন যে লুকটা কিরকম আছে। এটা থাকছে দেখুন ब्रॉड बॉर्डर, ब्रॉड बॉर्डर में जिनको चाहिए ये मेजेंटा पिंक कलर है, मेजेंटा पिंक कलर है, जो मेजेंटा पर्पल कलर होती है वो कलर है, एकदम प्योर डार्क मेजेंटा कलर है। इस तरह से इसकी बॉर्डर जाएगी एलिफेंट मोटिव के ऊपर। ये पूरा थ्रेड वर्क है और इस तरह से रिवाइवल पे बूटा वर्क है। इस तरह से इसकी पल्लू जाएगी पूरी। এর যে বর্ডারটা দেখছেন আর বুটা ওয়ার্কটা, এটা রিভাইভেল, ওই জন্য আঁচলগুলোতে কাজ নেই, কিন্তু তাই এটা প্রাইসটা এই। যখনই আঁচলে হেভি ওয়ার্ক হবে, এগুলো আঁচলে যখন পুরোটা এটা রিচ পাল্লুর যে কাঞ্চি কটন হবে, রেট অনেকটা বেড়ে যাবে। এইভাবে থাকছে পুরো এর লুকসটা। এটা কিন্তু মেজেন্টা কালারের উপর থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 1750। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট ভিউয়ার্স, প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। আপনাদের কি শাড়িগুলো ভালো লাগছে না, আপনারা দেখতে চান না, প্লিজ কমেন্ট। আপনারা কি দেখতে চান নেক্সট দিন, আর কি কালার এখন দেখতে চান। হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা একটা থাকছে, এটা মিंट ग्रीन कलर, ये मिंट ग्रीन कलर के ऊपर है। इसका बॉर्डर देखिए। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। बीपी আছে, হ্যাঁ बीपी আছে, श्रेयसी मैम बीपी আছে। এটা থাকছে बॉर्डर, ये जा रही है इसकी बॉर्डर पूरी इस तरह से। ये जाएगी इसकी पल्लू, बॉर्डर के साथ इंक्लूड होके इसकी लेंथ जो है 650 है, विथ जो है 45 है, कम नहीं जाएगी। और इसको आप लोग सेपरेटली घर पे वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर कॉटन है। इसको आप पहले नमक दे के भिगो के रखिए, उसके बाद इसको सेपरेटली वॉश करके सिंगल फोल्ड पे सुखा लीजिए। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। ম্যাম বলছেন হ্যাঁ ওয়েট করছি, আমার শাড়িটা দেখিও একবার। একদম দেখাবো ম্যাম, দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটার প্রাইস 1750। এটা ডার্ক চিকু কালার ছিল। ওটা ডার্ক চিকু কালার বলতে আগেরটা বলছেন তো? না ডার্ক চিকু কালার না ম্যাম, ওটা একটা প্যাস্টেল রেডের সাথে হোয়াইট কে ক্রস করলে যে ধরনের কালার গুলো আসে সেটা একটা দেখিয়েছি, আর একটা মেজেন্টা কালার দেখিয়েছি, আর এখন দেখালাম মিন্ট গ্রিন কালার। এটা কিন্তু চিকু কালার না, মিন্ট গ্রিন কালার, এটা চিকু না। দেখুন চন্দ্রাকুমার ম্যাম বলছেন দেখতেই ব্যস্ত সবাই, কমেন্ট কখন করবে? দেখলে শুধু হবে, আমাকে তো একটু ইন্সপিরেশন দিতে হবে। একটু মেসেজ করুন কোনটা ভালো লাগছে, কি ভালো লাগছে। আর ভিউয়ার্স তো কমে যাচ্ছে, ভালো লাগছে দেখতে ব্যস্ত বললে কি করে এটা হয়। ভিউয়ার্স তো কমে যাচ্ছে, প্লিজ আপনারা শেয়ার করুন যাতে সকলেই দেখতে পায়। देखो এটা থাকছে नेवी ब्लू कलर के ऊपर, ये नेवी ब्लू कलर के ऊपर जा रही है। बॉर्डर का कलर जो है पर्पल कलर के ऊपर जा रही है। ये जाएगी पूरी इसकी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी ब्लाउज पीस, इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस भी 1750। পাউডার ব্লু কালারের হবে, পাউডার ব্লু কালার। এর আগেরটা যেটা দেখালাম ওটা পাউডার ব্লু কালার বলতে পারে। নিচেরটা দেবে তো বৃষ্টি, নিচে নিচে এটা 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 পাউডার ব্লু কালার যেটা বললেন না, আমি বলছিলাম কি কালার বলবো কি কালার বলবো, এটা পাউডার ব্লু কালার। এটা দেখুন পাউডার ব্লু কালার, এটা পাউডার ব্লু কালারের দেখিয়েছি। এটা পাউডার ব্লু কালার। আসলে সবসময় কালার আমাদের মাথাতেও আসে না, এত কালার হয়, কোনটা যে কি কালার অলমোস্ট কাছাকাছি যায় সেরকম বলি। এটা পাউডার ব্লু কালার টাইপের কালারটা দেখুন। এটা একটা কালার দেখিয়েছি, আর একটা যেটা দেখালাম মিন্ট গ্রিন বললাম, ওটা পাউডার গ্রিন কালারও বলা যাবে। এইভাবে থাকছে, এটা পাউডার ব্লু টাইপের কালারটা থাকছে। আর কি ব্লু কালার আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা থাকছে অলিভ কালারে। এখানে তৈরি হয় না চন্দ্রাকুমার ম্যাম, এই বর্ডার গুলো এখানে হয় না, এখানে তাঁত শাড়িতে এই বর্ডার থাকে না।
এটা একটা থাকছে অলিভ কালারে, এটা থাকছে মেরুনের সাথে অলিভের ক্রস কালার, মেরুনের সাথে অलिवर क्रॉस कलर। এটা থাকবে এর आंचल, ये जा रही है पूरी पल्लू इस तरह से, ये जाएगी रनिंग पे इसकी ब्लाउज पीस। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लोग अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं हमारे स्टोर पे भी आ सकते हैं। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये मैरून के साथ ग्रीन का क्रॉस कलर है, इस पे ग्रीन एंड मैरून दोनों का देखिए रिफ्लेक्शन जा रही है, ग्रीन कलर है, मैरून का रिफ्लेक्शन जा रही है। इस तरह से इसकी पूरी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस है 1750। তোমার শাড়িটার রংটা সুন্দর, মুকুলি কালার। এই কালারটা আমি দেখিয়েছি ম্যাম, রাস্ট কালার আমি দেখিয়েছি অন্য ডিজাইনে, অন্য ডিজাইনে রাস্ট কালার দেখিয়েছি, এই সেম কালার দেখিয়েছি। এটা একটা থাকছে, এটা থাকছে দেখুন, এটাও কিন্তু থাকছে, এটা কি বলবো ব্রাউন মাটি কালার, যেটাকে ক্লে কালার যেটাকে বলা হয়, মাটি কালার যেটা আমরা বলি, ক্লে কালার যেটা খুব রেয়ার পাওয়া যায় সেই কালারটা। এটা থাকছে একটা চকলেট ব্রাউন কালার, রাস্ট কালারের মধ্যে বর্ডারটা। এটা কিন্তু চকলেট ব্রাউন কালার না, এটা কিন্তু রাস্ট কালারের মধ্যে থাকছে পুরো বর্ডারটা। এটা থাকছে মেটে কালারের, ये क्ले कलर के ऊपर है। পোড়ামাটির যে কালার হয়, টেরাকোটার যে কালার হয় সেই কালার, এটা টেরাকোটার কালারের উপর থাকছে, পোড়ামাটির কালারের উপর। এটা ব্ল্যাকের সাথে মাস্টার্ডকে ক্রস করা হয়েছে, নসির সাথে, ব্ল্যাক না নসির সাথে এটাকে ক্রস করা হয়েছে, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এগুলো পিওর হ্যান্ডলুম। এটার প্রাইস থাকছে 1750। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ताकि सभी इसको देख पाए, सभी को मिले जिनको भी इनका रिक्वायरमेंट हो। और ये डे वेयर पे आप पहनिए पूजा पे, फिर मुझे बताइएगा कि कंफर्ट कितना है। ये जा रही है पर्पल कलर, এটা পানা ফুলের কালার অরেঞ্জের সাথে ক্রস হয়েছে। প্রত্যেকটা দেখুন ক্রস কালার থাকছে, কারণ এগুলো হ্যান্ডলুম, এগুলো কিন্তু লুম উইভিং ডিজাইন। এগুলো কিন্তু লুমে যেভাবে আমাদের তাঁতের শাড়ি তৈরি হয়, কটনের যেভাবে গামছা তৈরি হয়, ঠিক সেভাবে এগুলো তৈরি হয়। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো। এটা যে যাচ্ছে এটা रेड कलर बॉर्डरটা থাকছে रेडिश ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर पे बॉर्डर जा रही है। बॉडी का कलर जो है ऑरेंज के साथ पर्पल का मतलब कि लैवेंडर का क्रॉस कलर है। ये जाएगी इसकी पल्लू पूरी इस तरह से, ये जा रही है इसकी ब्लाउज पीस, इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। এটা পানা ফুলের কালার বললেও অনেকটা ভালো মানে বোঝা যাবে। এটার কালারটা দেখুন অরেঞ্জের একটা রিফ্লেকশন থাকছে। এগুলো ডুয়েল টোন, প্রত্যেকটা ডুয়েল টোন, কারণ এগুলো হ্যান্ডলুম। দেখুন এটার প্রাইসও 1750। আচ্ছা নেক্সট দিন কি দেখতে চাইছেন বলুন, নেক্সট দিন কি দেখাবো। এটা একটা কালার দেখুন, এটা পাউডার ব্লু তো দেখিয়েছি, এটা দেখুন একটা গ্রিন কালার, মিন্ট গ্রিন যেটা বললাম তার থেকে ডার্ক গ্রিন, কিন্তু ওই কালারটা কিন্তু না, ওটা ঠিক একটু পেস্তার কাছাকাছি ছিল ঘেঁষা। এটা পুরো মিন্ট কালার, এইভাবে যাচ্ছে। এটা কাঞ্চি কটনই আছে এটাও। এটা থাকছে পুরো এইভাবে জারির কাজ, এটা জারিতে দেখাচ্ছি। এটা থাকছে এর আঁচল পুরো এইভাবে, এটা থাকছে এর ব্লাউজ পিস, এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইসও 1750। উইথ থাকবে এর 45 আর লেন্থ থাকছে 650। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট ভিউয়ার্স, প্লিজ শেয়ার ডান। এটা একটা থাকছে দেখুন, এটার কালারটা পিচ কালার, এটার কালারটা থাকছে ডার্ক পিচ কালারের মধ্যে। এটাতে থ্রেড ওয়ার্ক থাকছে। এটাতে আজকে কিন্তু হিউজ কালেকশন দেখাচ্ছি কাঞ্চি কটনের, আপনারা প্লিজ নিয়ে নেবেন, কারণ নেক্সট আর দেখাতে পারবো কিনা পুজোর আগে আমি বলতে পারবো না, কথা দিতে পারবো না, কারণ পাচ্ছি না। এটা থাকছে এইভাবে, এটার বর্ডারটা পাওয়া যাচ্ছে না, আর এটার বর্ডারটা এইভাবে যাচ্ছে পুরো। এটা কিন্তু ফ্লাওয়ার মোটিভ थ्रेड वर्क আছে। এটা থাকছে आंचल, ये जा रही है पल्लू, ये जाएगी इसकी ब्लाउज पीस, इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। ये पीच टाइप का कलर है, ये कलर जो है पीच टाइप का कलर है, पेस्टल पीच टाइप का कलर लेकिन डार्क कलर है। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी पूरी। इसकी प्राइस भी 1750 है। কি কালার সোনালি চন্দ্রকুমার, এই কালারটা দেখুন এক্সাক্ট আসছে, একদম এক্সাক্ট আসছে। দেখুন কালারটা দেখুন, এটা কি কালার বলবো বলুন, এটা পিচ কালার বলবো না প্যাস্টেল রেড বলবো, কালারগুলো মানে এতটা ইউনিক না, মানে পুরোটাই ডুয়েল টোনের ওপর, যেহেতু হ্যান্ডলুম পুরোটা ডুয়েল টোনের ওপর। কালারগুলো ডেসক্রাইব করা আমার খুব মুশকিল হচ্ছে, কালারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। এটা একটা দেখাচ্ছি, এটা থাকছে একদম পার্পল, একদম পার্পল কালারে থাকছে। এটা একটা দেখিয়েছি আমি
অনিয়ন কালারের ওপর। এটা একটা দেখাচ্ছি ব্রড বর্ডারে, যারা চান তাদের জন্য, প্রত্যেকের কথা মাথায় রেখেছি। দেখুন এইভাবে থাকছে, এটা পুরো এর बॉर्डरটা ये जारी इसकी बॉर्डर पूरा एलिफेंट मोटिव के ऊपर इस तरह से इसकी पल्लू जाएगी। পুরো আঁচলটা এইভাবে যাচ্ছে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস রানিং এ, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটা আপনি ব্লু তুতে কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরলেও খুব সুন্দর লাগবে, আর এর ব্লাউজ দিয়েও খুব সুন্দর লাগবে। এগুলো অ্যাজ ইট ইজ আপনারা যে কোনো কটনের ব্লাউজ আমাদের থাকেই, আপনারা পেয়ার করতে পারেন। তাতে কি হবে, কুচিটা বেশি পড়বে, ফলটা বেশি আসবে, দেখতেও আরো সুন্দর লাগবে। আর এর ব্লাউজ পিসটাও করাতে পারেন, লেন্থ দেওয়া আছে। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। এটাও কিন্তু ডুয়েল টোন, এটা ব্লুর সাথে পিঙ্কের ডুয়েল টোন। দেখুন ব্লুর সাথে পিঙ্কের ডুয়েল টোন কালারটা আসছে, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইসও 1750। আর বেশি সময় আপনাদের নেব না। এটা থাকছে একটা, এটার কালার দেখুন, আপনারা কালার বলুন। কালারগুলো আমি আজ খুব কনফিউজ, কালার একদম বলতে পারছি না। এর কালারটা পেস্তা কালারের কাছাকাছি, কিন্তু কালারটা কি কালার, অ্যাকচুয়াল পারফেক্ট কি কালার সেটা বলতে পারছি না। এত কালারগুলো এর মানে ইউনিক আছে যে কালারগুলো বলা ডিসক্রাইব করা আমার জন্য খুব মুশকিল হয়ে উঠেছে আজ। দেখুন এইভাবে থাকছে बॉर्डरटी, ये जा रही है पूरी इसकी बॉर्डर ब्लैक से अपर का, ब्लैक एंड ऑलिव का इसका क्रॉस कलर है, अपर का बॉर्डर है। ये कलर जा रही है पेस्ता कलर, একদম পেস্তা কালারের কাছাকাছি কালারটা যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে আঁচল, ये जा रही है पल्लू, ये जा रही है इसकी ब्लाउज पीस रनिंग पे। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। इसकी प्राइस जो है 1750। প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট। চন্দ্রকুমার ম্যাম আমি আগেরটার এসএস পাঠিয়ে দিয়েছি। ওকে ম্যাম, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন, পেয়ে যাবেন। প্লিজ ইনস্ট্যান্ট বুকিং করুন, পাওয়ার চান্সটা বেশি থাকে। প্রত্যেকটা পেমেন্ট মেথড অ্যাপ্লিকেবল আছে। এটা একটা থাকছে, এটা থাকছে পিঙ্ক কালার, কিন্তু এটা থাকছে ব্লুর সাথে ক্রস। এটা থাকছে আঁচল, ये जा रही है पल्लू, ये जाएगी ब्लाउज पीस। इस तरह से इसकी लुक्स जाएगी। এটার बॉर्डरটা থাকছে पर्पल, इसका बॉर्डर जा रही है पर्पल के ऊपर। इस तरह से पूरी इसकी लुक्स जाएगी। देखिए ये जा रही है हॉट पिंक कलर के साथ ब्लू को अगर क्रॉस किया जाए, इस तरह से कलर जाएगी। देखिए এটাতে কিন্তু একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দেবো। দেখুন এটা ব্লুর সাথে হট পিঙ্কের ক্রস কালার, এগুলো কিন্তু কোনো ডিফেক্টের মধ্যে আমাদের পড়ে না। দেখুন এই যে এখানে একটা দেখছেন কালারটা, এটা হয়েছে যে এখানে একটা ললি শেষ হয়েছে, অন্য ললি শুরু করা হয় যখন, তখন কোনোটা হয়তো হাতে করে কালার করার সময় একটু ডার্ক হয়ে যায় হাতে করে, কারণ চামচের আন্দাজে হাতে করে কালার হয়তো এরকম হয়ে যায়। দেখিয়ে দিলাম। এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইসও 1750। এটা দেখাচ্ছি রিভাইভাল সেমি রিভাইভাল বালুচরিটা। অনিন্দিতা ম্যাম দেখুন সেমি রিভাইভাল বালুচরি আপনি যেটা বুক করেছিলেন সেটা দেখাচ্ছি। এটা পুরো একদম ফিরোজা কালারের ওপর থাকছে, ফিরোজা বা তুত ব্লু বলুন। এইভাবে এটা থাকছে बॉर्डर, ये जा रही है पूरी इसकी बॉर्डर इस तरह से। ये बॉर्डर देखिए इस तरह से जाएगी। এটা কিন্তু চালানিতে বর্ডারটা থাকছে, তাতেও মিনেকারি থাকছে। এটা থাকছে বুটা ওয়ার্কটা পুরোটা রিভাইভালে। এটা যে দেখছেন সেমি রিভাইভাল কেন বলা হয়, কারণ এই যে দেখছেন এটা চালানি অ্যান্ড রিভাইভাল দুটো কাজ থাকে। এই যে মিডিলের কাজগুলো দেখছেন কতগুলো কালার ইউজ হয়েছে, দেখুন এটা পুরো রিভাইভালে থাকছে মিডিলের যে কলকাগুলো, আর এগুলো চালানিতে থাকছে, ওই জন্য এটাকে সেমি রিভাইভাল বলা হয়। এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। इस तरह से पूरा लुक्स जा रही है। बूटा वर्क पूरा इस तरह से फ्रंट पे, और रेस्ट बॉडी में थोड़ा थोड़ा गैप में बूटा वर्क है। ये बूटा वर्क रिवाइवल पे है। इसका जो पल्लू देख रहे हैं आप, ये मिडिल का रिवाइवल पे है। ये देख रहे हैं ये चालानी प्रोसेस से এগুলোকে সেমি রিভাইভাল ওই জন্য বলা হয়। আর 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ওপর এটা থাকছে। এটা কিন্তু सेमी रिवाइवल बालूचोरी, सेमी रिवाइवल बालूचोरी है ये लेकिन प्योर सिल्क के ऊपर है। 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर जा रही है। इस तरह से ये आज के लाइव का लास्ट साड़ी है। आप लोग बुकिंग कीजिए, इंस्टेंट बुकिंग कीजिए 9635350222 पे। सारे पेमेंट मेथड एप्लीकेबल है। आप किसी भी पेमेंट मेथड पे लेना चाहते हैं प्लीज लिख दीजिए। हमारे सारे पेमेंट मेथड एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग बुकिंग कीजिए 9635350222। मैंने रिपीट किया फिर से क्योंकि इंस्टेंट बुकिंग आ रही है। तो आज का लाइव में ही खत्म करती हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट।